السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، کل نورانی قاعدے کا سبق نمبر 7 حمزہ ساکنہ اور حروف قلقلہ سیکھے تھے۔ آج سبق نمبر 7 ہی کے را کے قاعدے سیکھیں گے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ چلے آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کے قاعدے۔ نمبر 1، را پر زبر پیش یا دو زبر دو پیش ہوں تو را پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ میم صاد زیر مس، را زبر را، مس را، وقفاً مصر، جب اس کو وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، مصر پڑھا جائے گا۔ آگے حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشارا، وقفاً انشار۔ یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پیش بو، یش رابو، وقفاً یشرب۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حوشیرت، وقفاً حوشیرت، اس کا وقف سیم ہے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشیرت، وقفاً نوشیرت، اس کا بھی وقف سیم ہے۔ فا زبر فا، را غین زبر رغ، فرغت زبر تا، فرغت، وقفاً فرغت، تا ساکن ہو جائے گی۔ را زبر را، فا عین زبر فا، رفع، نون الف زبر نا، رفعنا، وقفاً رفعنا، اس کا بھی وقف سیم ہے۔ عین با زیر عب، را زبر را، عبرا، تا دو پیش تن، عبراتن، وقفاً عبرا۔ میم نون زبر من، را الف زبر را، من را، یہ سکتہ ہے اور یہاں پہ رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ قاف دو زیر قین، من راقن، وقفاً من راق۔ با لام زبر بل، یہ پھر آگے سکتہ ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ را الف زبر را، بل را، نون زبر نا، بل ران، وقفاً بل ران۔ زا جیم زبر زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیش تن، زجراتن، وقفاً زجرا۔ تا ذال زبر تذ، کاف زیر کی، تذ کی، را زبر را، تذکرا، تا دو پیش تن، تذکراتن، وقفاً تذکرا۔ میم سین پیش مس، فا زیر فی، مسفی، را زبر را، مسفرا، تا دو پیش تن، مسفراتن، وقفاً مسفرا۔ میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، میم عین پیش موع، من الموع، صاد زیر صی، من المعصی، را کھڑا زبر را، من المعصرا، تا زیر تی، من المعصرات، وقفاً من المعصرات۔ کاف لام زبر کل،
فا زبر فا کلف را الف زبر را کالفرا شین لام زیر شل کالفراشل میم با زبر مب کالفراشل مب ثا واو پیش ثو کالفراش المبثوث ثا زیر ثی کالفراش المبثوث وقفا کالفراش المبثوث. حمزہ عین زبر طا یا زبر طی اعطی نون کھڑا زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطیناکل کاف واو زبر کو اعطیناکل کو سا زبر سا اعطیناکل کوثر را زبر را أعطيناك الكوثر وقفا أعطيناك الكوثر. یا خا زبر یخ را پیش رو یخرو جیم پیش جو یخرج وقفا یخرج. یا نون زبر ین ضا پیش ضو ینزو را واو پیش رو ینظرو نون زبرنا ینظرون وقفا ینظرون. میم سین زبر مس را واو پیش رو مسرو را دو زبر رن مسرورا وقفا مسرورا. واو زبر و ها پیش ہو واہو واو لام زبر ول وهو غین زبر غا وهو الغا فا واو پیش فو وهو الغفو را لام پیش رل وهو الغفور واو زبر و وهو الغفور الوا دال واو پیش دو وهو الغفور الودود دال پیش دو وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود. صاد با زبر صب را دو زبر رن صبرا وقفا صبرا. یاسین پیش یس را دو زبر رن یسرا وقفا یسرا. خایا زبر خی را دو پیش رن خیر وقفا خیر. یا زبر یا سین یا زیر سی یسی را دو پیش رن یسیر وقفا یسیر. نمبر 2 را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو را بریک پڑی را بریک ہوگی. جیسے یہ زیر ہے تو را جو ہے وہ بریک ہوگی. قاف تا زیر قط را زیر ری قطری وقفا قطر. تا عین زبر تا را زیر ری تعری فا پیش فو تعریف وقفا تعرف. میم جیم زبر مج را کھڑی زیر رے مج رے ہا الف زبر ہا مج رے ہا وقفا مج رے ہا. یہ را کھڑی زیر رے یہ اوپر اس کے امالہ ہو رہا ہے تو اس کو را کھڑی زیر رے پڑھیں گے ری نہیں پڑھیں گے. یہ امالہ کرنا ہے. مج رے ہا وقف کریں گے تو اس کا سیم وقف ہے مج رے ہا. واو لام زبر ول عین صاد زبر عص والعصر را زیر ری والعصری وقفا والعصر. جب وقف کریں گے اس وقت را پور پڑی جائے گی لیکن جب وقف نہیں کریں گے اس وقت را بریک ہوگی. میم زبر ما عین لام زبر عل معل عین سین پیش عس مع العسر را زیر ری مع العسر وقفا مع العسر.
अब रमा में पढ़ेंगे ताजरी वक़फ़न ताजरी मल क़ारिअतु वक़फ़न मल क़ारिअह लैलतुल क़द्रि वक़फ़न लैलतुल क़द्र आशरिन वक़फ़न आशर शहरिन वक़फ़न शहर। इसका थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना, वक़फ़ करना भी, तो इसको हिजे में भी पढ़ते हैं। शीन हा ज़बर शह रा दो ज़ेरिन शहरिन, जब वक़फ़ करेंगे तो रा पुर होगा शहर। फाजीम ज़बर फज रा दो ज़ेरिन फाजिरिन, वक़फ़ करेंगे तो रा पुर हो जाएगा फाजिर। क़ाफ दाल ज़बर क़द रा दो ज़ेरिन क़ादिरिन वक़फ़न क़ादिर। आवाज़ बंद करके सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर ठहर जाना सकता है, और ये सकता सिर्फ 4 जगह है। 1 सूरतुल कहफ इवजा क़य्यिमा, और 2 सूरह यासीन मिन मरक़दिना हाज़ा। नंबर 3 सूरतुल क़ियामा मन राक़ मन राक़, और 4 सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन बल राना वक़फ़ करेंगे बल रान। इसको ऐसा पढ़ाया जाए जैसे उर्दू ज़बान में कतरे की राह है, कतरे की राह है। नंबर 3 रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर मोटी होगी। हमजा ज़बर अ सा रा ज़बर सर, जैसे ये रा साकिन है, इससे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो रा पुर मोटी होगी। आसार नून ज़बर न आसारुना वक़फ़न आसारुन। ऐसे आगे बारा ज़बर बर दाल दो ज़बर दन बारुदन वक़फ़न बारुदा। फारा ज़बर फर गईन बा ज़बर गब फरगब वक़फ़न फरगब। तारा ज़बर तर हा ज़बर हा तारुहा क़ाफ पेश कु तारुहक़ु वक़फ़न तारुहक़। हमजा नून ज़बर अन ज़ारा ज़बर ज़र अंदर नून अलिफ ज़बर ना अंदरना वक़फ़न अंदरना। अब रमा में पढ़ेंगे अख़रजतिल अर्ज़ वक़फ़न अख़रजतिल अर्ज़ ज़ुल अर्शिल मजीद वक़फ़न ज़ुल अर्शिल मजीद। क़ुरआनुन वक़फ़न क़ुरआन क़ुरआनन वक़फ़न क़ुरआना। नंबर 4 रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा बरीक होगी। जैसे ये रा साकिन है और रा के पीछे वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो रा बरीक होगी, ये ख्याल करना, यहाँ पे रा को पुर नहीं करना। अब हिजे करते हैं मीम रा ज़ेर मिर या ज़बरिया मिरिया ता दो ज़ेर तीन मिरियातिन वक़फ़न मिरिया। हमजा रा ज़ेर इर बा ज़बर बा इरबा ता ज़ेर ती इरबाती वक़फ़न इरबा। फा साद ज़बर फस बा रा ज़ेर बिर फस्बिर वक़फ़न फस्बिर। नंबर 5 रा साकिन के बाद अगर मोटे हरूफ खा साद ज़ाद ता ज़ा गईन क़ाफ में से कोई हरफ इसी कलमे में आ जाए तो रा पुर मोटी होगी। यहाँ पे रा साकिन है लेकिन ये कलमा 2 है, आगे क्या है मोटा हरूफ है तो है, तो इसलिए यहाँ पे रा जो होगी वो पुर होगी।
قاف را زیر قر طا الف زبر طا قر طا قر طا سین دو زیر سن قر طا سن وقفا قرطاس مرصاد وقفا مرصاد فرقة وقفا فرقہ۔ نمبر 6 پر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را پر موٹی ہوگی۔ یہ اس کو منیر تضا، جب ہم اس کا دوسرا کلمہ پڑھیں گے ارتضا، تو اس لیے اس کا خیال کرنا ہے یہ دوسرے کلمے میں ہو تو را پر موٹی ہوگی۔ منیر تضا وقفا منیر تضا رب رجعونی وقفا رب رجعون۔ یہ ربی یہ پہلا کلمہ ہے، اب دوسرا کلمہ یہاں پہ را پر ہو رہی ہے ارجعونی، اب اس کو ملا کے پڑھیں گے رب رجعونی وقفا رب رجعون۔ نمبر 7 را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر موٹی ہوگی۔ یہ ہے حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جی، ارجع، یہاں پہ را پر موٹی ہو رہی ہے ارجع وقفا ارجع ارجع۔ حمزہ را زیر ار، حامیم زبر حم، ارحم وقفا ارحم۔ ارتبتم ارتبتم وقفا ارتبتم۔ منیر تضا میم زبر، نون را زیر، منیر تضا تا، منیر تضا منیر تزاد کھڑا زبر زاد۔ یہ اردو میں بتایا گیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے، تو اس لیے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو میم زبر ما ایسے پڑھ لینا ہے۔ آگے ہے نون را زیر نیر منیر، یہ نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ نیچے نہ سمجھ آ رہی ہو تو اوپر دیکھ کے آپ اس کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا حرف مشکل ہے لیکن پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ تو اس کا جو وقف ہے منیر تضا، اس کا وقف سیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔